परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। समस्त गुरुजन मान मोर आंतरिक प्रणाम। परस्त्री सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। सस्मिता मोर बहुत आंतरिक कृतज्ञता। मु सब फोन करे आपन टिके पवित्रता गीत टी गाइबेनी जो प्रेयर टी पठे थी कहे मु चेष्टा करनी निश्चय चेष्टा करी। अमूल्य संपर्क गुड़िक माँ का चरण अशेष कृतज्ञता। आज आम पढ़ुचे इक्लास्ट्री द माइंड ऑफ द सेल्स बईटे श्री अरविंद मेरा ग्रांट अस योर हेल्प इन आवर एंडेवर टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग। माँ कृपा भिक्षा करबा किपरि माँ प्रभु को आम पढ़ा को बुझा को एवं ताकू नहीं जीवन बंचा को सक्षम हो। यही प्रार्थना सहित आज बाक्सेवा माँ का पाद पद्म निवेदित और श्री जपरी कहे द नेक्स्ट ट्रेन से वार्ड टी पढ़ला बेले बहुत कहीं गोटे आनंदर अनुभूति होउचे। से अन्य राज्य जहाँ जहाँ मानसिक राज्य रे जहाँ जहाँ असुविधा गुड़िक रही मानविक जगत रे जहाँ जहाँ असुविधा रही तार समस्त समाधान समस्त सबु किछि सेठी हमर सबु समस्यार समाधान सेठी रही सेठी हमें मां को पढ़िबा को प्रयास करूचे। शरीर रूपांतर कथा गुड़िक पेज नंबर आज अच्छी 55 रे अच्छे लास्ट लाइन रू the best thing we can do is to follow the curve of the phenomenon in mother's body। सप्रेम जिंकर लिखा एजेंडा कलेक्शन कहते कौन ना आम सबुठ उत्तम कार्य कौन करि परिबा ना यही जो कर्व यही जो रास्ता टी जार भीतर दे मां करे बॉडी रूपांतर कार्यटी संभव होउथला सी प्रक्रिया टी मां का शरीर एटी को हमको जानिबा को पड़िबो इन ऑल इट्स टेंटेटिव स्टेप्स। सेटा पण को प्रक्रिया रे कहा परे किपरि घटुथिला एक्सप्लेनेशंस कम आफ्टरवर्ड्स। जदि आमे से जिनसटी प्रथमे चाहिबा कहते शरीर रूपांतर आमे प्रथमे चाहिले तापरे से उपाय रे हबो किपरि कौन करबा को हेबो माँ बही लिखा जाउची ना कि उपाय रे हबो किपरि करबा को हेबो तार अभ्रांत इंगित मिलिबो। से कथा कहउचन जदि से कथाटी को आमे चाहिबा तापरे से कौन करिवे तार प्रणाली गुड़िक आसीबो से कहा परे कौन स्टेप गुड़िक कहा परे को प्रकार से गुड़िक घटिबो से गुड़िक धीरे धीरे से गुड़िक आसीबो। at the same time of the experience it is strange से कौन ना एटा बड़ अद्भुत अनुभूति किंतु से धीरे धीरे से परि घटिबो मांगर घटुथिला से कथा कहउचन। बट दिस फास्ट क्राई माने एटा प्रकृति रे हमर फास्ट क्राई हवा कथा माने हमर प्रथम आस्पृहा कहबा एते तो क्रायटा कांदना नुहे एटे क्राय होछि मां को से हमर आकुल आकुल प्रार्थना आकुल आस्पृहा से आकुल प्रार्थना मां को जे कोन हमर हमर चाहिबाटी हमर आस्पृहाटी इठी पहुंचवा दरकार से फास्ट क्राय हेटा हवा कथा हमर सर्वप्रथम आस्पृहा। से कौन कह जाउची द वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ। सी क्राइट केबेठ अछि आम पाखरे नहीं सृष्टि प्रारंभ रो सावित्री बहु लिखचंती ए क्राइट अछि मनुष्यर आकुल प्रार्थनाटी भगवान के पाखरे केते कष्ट भीतर दे आमे बंचुचे एवं शरीरटी पुणी छाड़ुचे
ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଜନ୍ମ ନେଲା କହୁଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରହିଛି। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଏ। For all that to change a direct power is needed. कौन वर्णना मांग पढ़ुचे आमे सिए तांको बिना ए सब किछि संभव नुहे। अति मानस नियति निर्दिष्ट होइछि किंतु केवल से मांको कार्य बଳରେ मांको कृपा बଳରେ मां ही साधक मां ही साधना सेति से डायरेक्ट पावर नीडेड। ये सबू किछि परिवर्तन करि देवा पई एक प्रत्यक्ष शक्तिंकर आवश्यकता अछि। ए पावर दैट वुड मेक इटसेल्फ फेल्ट डायरेक्टली। सेति पई तो मां शरीर ग्रहण करचंती। मां प्रभु जांको वर्णना करचंती कोन कॉन्शियस फोर्स जे सृष्टि कारिणी महाशक्ति जे जगत को सृष्टि करिचंती से निजे पुणी शरीर धरी आसीचंती। कण एटा किपरि हबो एक बार प्रत्यक्ष रूपे कार्य हबो। से प्रत्यक्ष शक्तिंकर आवश्यकता अछि एवं से प्रत्यक्ष शक्तिंक द्वारा ही एठी संभव हबो। In other words, that would pass from cell to cell, vibration of the same quality. कौन से हम पे करी देई छंती that would pass from cell to cell. तांको सेल संगठित होईछि आउ सबु सेल गुडी को से केवल पास करी दिया जीवो। मां से अमरत्वर तपस्याटी करी सारी छंती सी तांको सेल भितरे रूपांतर अमरत्व कहले तो हमें केतेबा किपरि बा बुझु से रूपांतर कारिणी महाशक्ति द्वारा तांकरी भौतिक शरीर रे करा जाई थिबारु सी केवल आम शरीर मध्य को से को पास कर दिया जीवो। आमर मां से कहछन तुमको किछि करिबा को पड़िबो नाही केवल मो प्रति तमे कोन मो प्रति निज को खुली धर आउ किछि तुमर काम नाही। सेति में से कोन करिवे न वुड पास फ्रॉम सेल टू सेल। जे गोटे कुड पढुतिले से केमती घटिबो प्रथम से चाहिबो। प्रथम आंकर गोटे फोटोटी अछि ना 4-5 फोटो अच्छी। फर्स्ट एस्पिरेशन तापर कहछन फैक्ट तापर सटिट्यूड तापर परसेप्शन तापर से कोन कहछन रियलाइजेशन। जेते बेले से एस्पिरेशन टी प्रथमे घटिबो आमे चाहिबा से कथाटी जहा इठी कहबा कुमा चाहुचंती जे सेल टू सेल पास के परि हबो जड़े प्रथमे चाहिबो। आमे तो सकाळ पाइले कोन चाहुचे जेते पढिले बुझिले आमे प्रथमे चाहिबा से रूपांतर और से अमरत्व जो माने ताकू चाहिबे से अस्पृहाटी करिवे ता संगे संगे किए आसबे विश्वास। ये पृथ्वी रे केही न विश्वास करूथवा सत्य जड़े केवल भी विश्वास कले भी आरंभ हबो तापर जे जा माने निज विश्वास रे जेटा स्टार्ट हबो। नल केते जण विश्वास करंती जे मनुष्य अमर हबो एबे भी आ केते जण से 100 रे 100 विश्वास करंती। आम मानक मध्य भी जो माने सुनुचंती से माने भी कोन करिवे ना से फेथ आसीबो तापर निजर विश्वास निम्न आवाहन करे जे स्थिर प्रतिहत स्पृहा सेटा केतबेला हबो फेथ रे विश्वास रे तापर ऊपर उत्तर दिए जे भागवत करुणा सेटा कोन सटिट्यूड हबो निश्चित बोध रहियो मांक परे तापर से कुडी जीवे आमे माने कुडी जीवा ना परसेप्शन दे धारणा भाबे आसीबो तापर से रियलाइजेशन हेबे अनुभव माने प्रकृति रे घटिबो। ई स्टेप गुडी का अछि ता भीतर सेति पे तो दुईटी फोटो सब बेले नल तो मा हमर से एस्पिरेशन ऑफ फेथ और सटिट्यूड पर्यंत हम काम अछि। मांक पर निर्भरता से पण कि पर निर्भरता संपूर्ण निर्भरता 100 रु 100 बा केते हेतिबो सेटा फेथ टा कि पर हेतिबो सेठी सेति बे सेते बेले कोन घटिबो ना मा जो पछेरचंती विल यू हेल्प कोन हेल्प करिबा मांग
ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ମଣିଷକୁ ମା କି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି? ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବ? ଏବେ ବି ଆମେ ଭାବି ପଡୁଛେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଏଇ ଅମରତ୍ୱ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ? କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଫେଥ୍ ସାଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା, ଏ ଦୁଇଟି ଆମର କାମ। ତାହେଲେ ମା କଣ କରିବେ ତାପରେ କାମଟା? ଉଡ୍ ପାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଲ୍ ଟୁ ସେଲ୍। ତାଙ୍କ ଜୀବକୋଷରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆମ ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ତାହା କେବଳ ମା ପାସ୍ କରେଇଦେବେ। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ସବୁ କିଛି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆସିଲେ କଣ? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ସମ୍ଭବ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା? ଏବେ ବି ମାଙ୍କର, କେବଳ ମାଙ୍କର କୃପା ବଳରେ, କୃପା ନୁହେଁ, ମୁଁ କୃପା ବି କହୁନାହିଁ, ମା ସେ କାମଟି କରିଛନ୍ତି, ତ କୃପା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କାମ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ଆମର? ଆମ ବିଶ୍ୱାସଟି କେତେ କେତେ ତୀବ୍ର, କେତେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ନା ଆଉ କୋଉଠି ଆମ ନିର୍ଭରତା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। The reply was to come brutally, cerebral hemorrhage in the body of someone else. ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏଇ କଥାଟି। The reply was to come brutally, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। cerebral hemorrhage in the body of someone else, ମା କିପରି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏ କଥାକୁ? ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଘଟୁଥିଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଘଟୁଥିଲେ ବା କିଛି କ୍ଷତି ଘଟୁଥିଲେ ଶରୀରରେ, ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବଡିରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ହଉଛି ଆଜିର ଟପିକ। I am conscious of the body, but it is not the consciousness of these. ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ମା ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରାକେଟରେ, ପେଜ ନମ୍ବର ଆଜି ଅଛି 56। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଦର ଟଚେସ୍ ହର ବଡି, not this body. I am conscious of the body, but it is not the consciousness of this. କହିକି ମା ନିଜ ବଡିକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଏଇ ବଡିର କଥା ନୁହେଁ। It is the consciousness of the body. ପୁଣି ସେ ଦି ଖାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲେ। ସେଠି ମା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦି ବଡି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡି, ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହର ବଡି, ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ THE ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଗଲେ, ପରମଙ୍କର ଶରୀର। It may be anyone's body. ଯେତେବେଳେ ଦି ବଡି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ଘଟିଛି ଶରୀର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ଶରୀର, ପାହାଡ ପର୍ବତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଣ ଆଉ ତା ବାହାରେ ମ୍ୟାଟର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ମ୍ୟାଟର ସବୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦି ବଡିରେ, ପରମଙ୍କ ଶରୀର। It may be anyone's body. I am conscious of those vibrations of disorder which most often come in the form of suggestions and disorders. ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ ଘଟୁଥିଲା? ଆଉ କାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ବିକୃତି ବା କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଢିଛେ ଆଶ୍ରମର କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଶ୍ରମର କଥାରେ ଲିମିଟେଡ ନାହିଁ। ମା ପୁରା ପୃଥିବୀର କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ବି ଘଟିଲେ ସବୁ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। I am conscious of those vibrations of disorder. ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଶରୀରଗତ ଭାବେ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଘଟୁଥିଲା, in the form of suggestions of disorder. ସେ କଣ ନା, ଆମକୁ ତ ଡିଜର୍ଡର ସଜେସନ ଆସେ ନା, ପରାମର୍ଶ ସବୁ, ମୋ ଦେହ ଏତିକି ଖରାପ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଚଢୁ ଆରପଟେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ସଜେସନ ଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ ମାଗୁ, ମୋର ଏପରି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ହୋଇଥିଲା କି? ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଶୁଣିଛି ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଫେରି ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ହୋଇଥିଲା, ଏପରି ଘଟିଲା, ମୋର ଏପରି ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେପରି ଘଟିବ। ଆମର ଯୋଉ ସଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ସେପଟେ ବେଶୀ ଥାଏ, ନିର୍ଭରତା ବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ। ଆଜି ଯାଏ କି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା,
ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାର ପଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା କଥା, ଯଦି ସିଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଜେସନ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ନା ମାଙ୍କ କଥା? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, a suggestion of Hamres, the body consciousness rejects it, then the battle begins. All this takes place all the way down in the cells and the material consciousness. ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଲେ ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା ପୁରା ସେ ଭୌତିକ ଜଡ ଜୀବ ଜୀବ କୋଷ କୋଷାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର। Between what we could call the will for hemorrhage and for the reaction of the body cells, it is very much like a real battle. ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି କଢ ଆମକୁ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କିପରି ହବା? ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ ପୁରା। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଗତ ଭାବେ କିଛି ଘଟୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଟା ଆମର କିପରି ରହିବ, ଆମେ କୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଆମେ କଣ? ମା ତ କହୁଥିଲେ ମୋର ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡିକ ଉଠି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କଣ ଯେ ଫାଷ୍ଟ କଲେ କଣ, ଏ ଭର୍ଜିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ସେ କୁମାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆମ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଟେଲଟା ସେପରି ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ କାମ ଗୁଡିକ ଏପରି ଘଟିବ, ଯାହା କାହିଁକି କି ସେ କାମ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା କାମ। And the reaction of the body cells, it's very much like a real battle. ସେଇଠି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଲଢିବା। ଏତେ ପଢୁଛେ ଏତେ ଶୁଣୁଛେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଲଢିବା କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲେଣି, କେତେବେଳେ ଲଢୁଛେ? ମୋର ତ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ରିଅଲ ବ୍ୟାଟେଲ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ମୁଁ କହେ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ କହୁଛି ପାଠଚକ୍ର ରିଅଲ ବ୍ୟାଟେଲ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ରିଅଲ ବ୍ୟାଟେଲ। କଣ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଲଢା ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି? କିନ୍ତୁ କିପରି ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଲଢାଯିବ ମାସି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ କିଛି ଯାଇକି ସେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଘଟିବ, ଘଟିଲେ ସେଠି ରିଅଲ ରୂପ ନେବେ। ଏ ରିଅଲ କମ୍ବାଟ, ଆମେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ହବା, ଯଥାର୍ଥ ଯୋଦ୍ଧା ବା ସତ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ବା ରିଅଲ କମ୍ବାଟ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରିଅଲ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ହବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ଫିଜିକାଲି ସେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣୁଥିବା, ଯାହା ପଢୁଥିବା, ଯାହା ଶୁଣୁଥିବା, ଯାହା ଘଟୁଥିବ ସବୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲଉଥିବ। ତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାଟେଲଟା ଆରପଟର ଅନ୍ଧକାରଟି ଅଛି, ତାକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ପୁରୁଣା ସେଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ତ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କେତେ ଡେଡ୍ ସେଲ ମାନେ, ଡେଲି ସେଲ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସିନା ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଛି, ଅଲଗା ବୁଝାମଣାରେ। ମାଗୁଛନ୍ତି ଡେଲି କେତେ କେତେ ସେଲ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ସେଲ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେଗୁଡିକ କେତେ ବେଶୀ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟିକୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେଇ ଶରୀର ଯାହାକୁ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟି, ଆମେ କେବଳ ତାରି ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ ଆଉ ଜାଣୁ, ତାର ଯିବାରେ ଦୁଃଖୀ ବା ତାର ରହିବାରେ ସୁଖୀ। ଏ ରିଅଲ କମ୍ବାଟ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଲଢିବା, ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା। All of a sudden the body is seized by a very strong determination and issues a command. ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବଡି ସବୁ ଭିତରେ କଣ କରିବ, ସିଜ୍ଡ ହବ, ତାର ସବୁ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ତାକୁ କରିଛି ସେ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦବ। ସେ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ ତ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବଡି ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ,
ସେଇଟା କେତେ ଦୃଢ ଆମର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ହବ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ in no time the effect begins to make itself felt and gradually everything returns to normal. ମାଙ୍କର କଥା ଘଟୁଥିଲା ମା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପଟ ପୁରା ସେ ଯେ ଆର ପଟକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଥିବା ଶରୀର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କଣ ନା gradually everything returns to normal. All this takes place in the material consciousness. ଏ ଜଡ ଚେତନାରେ ଏଗୁଡିକ ଘଟୁଥିଲା. Physically this body has all the sensations but not the hemorrhage. You understand? ସେ କଷ୍ଟଟି ବି ସେ ପ୍ରହାରଟିକୁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବଡି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଅତୀତର, ପୁଣି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ବି ଆସୁଥିଲେ. All right, once the battle is over, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଲଢିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ପଡୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର. ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅତୀତର ବଡି ଆଉ ନୂତନ ବଡି, ଏ ଦୁଇଟି ବଡି ଭିତରେ ମା ହେଇଛନ୍ତି ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୋ ଶରୀରରେ ଘଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘଟିଯିବ. All right, once the battle is over, I look at all that. I see my body which has the fairly shaken. ସେ ମାନେ fairly shaken, ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିଲା. And I say to myself, what in the world is all this? ମା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଗୁଡିକ କଣ ଅଛି? A few days afterwards, I receive a letter from someone. In the letter, the whole story, the attack, the hemorrhage, how suddenly the being is seized with an irresistible will and hears the words. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟି ଘଟୁଥିଲା ବୋଲି ମା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଶରୀରରେ. ମୁଁ ଆଜି ପଢିକି ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଆକୁ କଣ ବୁଝା ଯାଇପାରେ ତ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ. ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିଲେ ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହଉଥିବ. ଯାହାର ସିଏ ହିଁ ସାଧକ, ସିଏ ହିଁ ସାଧନ. ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡିଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପେନରେ ଅଛି ବା କୌଣସି ଆଟାକ କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବା? ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ. କେତେ ସମୟ ତାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହବା, ମାଙ୍କୁ ଦବା ଯେ ମା ବି ଜାଣିଲେଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସବୁ କିଛି ଯାଉଛି. The attack, the hemorrhage, how suddenly the being is seized with an irresistible will and hears the words, the very words that were uttered here. ମା ଉଚ୍ଚାରିତ, କେମିତି ମଣିଷ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମା ବଡିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି. ମା କହୁଛନ୍ତି and hears the words, the very words that were uttered here, the result saved, cured. ଏଇଠି ଆମ ସାଧନା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ. ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣି ପାରିଲେ, saved, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏବଂ ନିରୋଗ ହେଲେ, cured. ମାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ. ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଯାହା ଯାହା ଗଢିଛେ ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି ଆମ ପାଇଁ ସମାଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲେଣି. ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, the very words that were uttered here, ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ. saved and cured, ତାପରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆଉ ନିରୋଗ ହେଲେ. I remembered my episode and I began to understand that my body is everywhere. ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ହଉଛି, ମୁଁ ସେ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ଟା ମତେ ହଉଛି, ସେ ଆଘାତ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ସେଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି. ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ I began to understand, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କଣ ନା, my body is everywhere.
मो शरीरटा सबुआडे मोर ही शरीर ना तो हम जानी ना कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कथा गोटे कॉन्शियसनेस नुहे पुणी भूल कॉस्मिक मैटर र कथा तांको शरीर समग्र सृष्टि जेते मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अच्छे माँ कहते माय बॉडी इज एवरीवेयर यू सी इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ जस्ट दीज सेल्स हियर these are cells and my faith in my many hundreds maybe thousands of people माँ कहते कौन केवल तांको शरीर को देखिए कहते यही गुड़िक नुहे आउरी हजार हजार मनुष्य माने these are cells and my faith in many hundreds maybe thousands of people माँ जो कामटी आशा करुछंती माँ कहते मोर विश्वास अछि 100 मनुष्य हजार हजार मनुष्य ये कामटी करिवे You see, it's not a question of just these cells here. These are cells and my faith in many hundreds, maybe thousands of people. It's the body, पुणी capital THE लिखाइले हजार हजार मनुष्यंकर शरीर गुड़िक सब मो शरीर माँ से मेसेज टे देचन ना माँ पचरे माँ आमे किए ना मो चेतनार अल्प किछि अंश मो मैटर मो जड़र तुम्हें किछि अंश इट्स द बॉडी दैट्स व्हाट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड माने मनुष्य मान बहुत कष्ट होइछ एटा बुझिबा पई जे सब किछि मोर शरीर बा जनकर शरीर सेटा बुझिबा पई असुविधा होइछ इट इज द बॉडी it is no more my body than other bodies मोर शरीर बोली किसी अनुभव करि परनु my body than other bodies मांग पई तांको शरीर जिए आम शरीर सिए कारण सब किछि तांकर मा गोटे जरा हम पढितिले नै टिके अल्प किछि क्लास आगुरु हमर ईगो कोन करूछि हमको सबटु सेपरेट करि रखुछि जेटा मेंटली वाइटली नुहे सेटा फिजिकली सी आमको आणिकी एते सेपरेटनेस रे रखिछि जे हमें पड़िसा घर को भी फील करूना देखुवा जिनसटू भी जंत्रणार बोध हुए नहीं कि आनंदर बोध भी हुए नहीं दुईटी कुआ जाई पारे सामने घटुवा जंत्रणा भी मोर जंत्रणा परी मते अनुभव हुए नहीं मागजन सेटा ही से ईगो को मा सेठी के नउचंदी आमे तो ईगो को को बुझिचे केमती कोन के जोर कथा के कि किए केमिति गर्व को हमें कौन ईगो को अहं को हमें कौन बुझू माँ शरीर को आणुचंती शरीर जेते जेते सेपरेटनेस फील करूथुओ तार सी फीलिंग टा ही से ईगो रो अहं रो एटा मोर शरीर मांकर ईगोलेस तो मांकर समग्र पृथ्वीटा तांका शरीर मागजिन जेते जेते अहं शून्य हबो तुमे सेते सेते चेतना प्रसारित होइबो नुहे सबो किछि निजे बोली अनुभव करिवो निज र बोली भी कहि नांती निजे it is the body it is no more my body than other bodies and it is seized with such things all the time मागजिन ई सबो किछि रे सबो बेले भरपूर हे कि मो शरीर रहुछि सबो बेले सबो किछि रे बंधा पड़िछि मो शरीर हमें बारंबार प्रश्न करूचे माँ कुआडे गले माँ कहीं शरीर छाड़िले माँ कहते इट इज द बॉडी इट इज सीज्ड विथ सच थिंग्स ऑल द टाइम सबो समय रे सबो शरीर रे जहाँ घटुची मो शरीर रे घटुची they fall on it from this side that side every which way सबो आडू सबो शरीर गुड़िक आसी मो शरीर ऊपर पड़ुची जी मृत्यु भोगुची जी जंत्रणा भोगुची बाकी तो माँ अलगा कथा गुड़िक भी कही आम समस्त जानू आश्रम रे जहाँ जहाँ माँ मना कर घटिला मात्रे माँ जानी पार्थी शरीर रे घटुला एटा साइकोलॉजिकल किछि नथिला मांग पे केते बा बुझा पड़िबो माँ ही जानती तापे भाषा नहीं तापे किछि नहीं जेतिकी जहाँ को हृदयंगम होते मते पर लगुछि and it is seized with such things सबु बेले मो शरीर टी सबु शरीर संगे बंधा पड़ी
all the time. They fall on it from this side, that side, every which way. जो बागे हेले समस्ते आसी मोरी उपरे मोरी शरीर उपरे पडुछंती तो ने निर्भर करछंती. हमर जहा जहा घटुची सब तांक शरीर. हमर कोन आमे सेपरेट सेल्फ रे अछि तो हम पई गुटिए 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 दुईटी जंत्रणा मांक पई समग्र पृथ्वी रो जंत्रणा. हम समस्त शरीर रे जहा घटुची सब तांक शरीर घटुची. एतिर गोटे कथाटी मन पड़तला गोटे यूट्यूब रे जने हटा देखिबा को जाई केबे केंती मिलिथिला म जाननी. डॉक्टर बीएम हेगड़े आपण माने मारले भी देख परियो मुझा बुझावणा तांग संगे से हार्ट सर्जन बहुत बड़ा फॉरेन रे थिले मंगलोर रो नेटिव. से खुथांती एते बड़ा हार्ट सर्जन हला पर से कहउचंती जे ए जो एक्टिव माइंड रोटे एते असुविधा रही जाइछि. आ एक्टिव माइंड और सेल रो माइंड भीतर से कहउचंती मु तो एते मां को हमें पढुचे से सेल कहना से बॉडी टा किसी जानी पारनी से कहउचंती. से बॉडी टा सब बेले समस्त संगे वननेस फील करछि. कारण बॉडी रो जो एक्टिव आउटवर्ड माइंड टा नाही माने बाह्य मनटा नाही. जेतु बाह्य मनटा नाही ता भीतर मु तोर भाव भी नाही बा से जाने नाही. सी उल्टा भाबुची जे जेते बेले सी बढ़िया कहउथांती कोन ना मनकर मु जेलस होउची काकू मु मनकर क्रोध होउची काकू ईर्षा हिंसा जहा जहा से जो प्रत्याख्यान मा लिखचंती तांको टॉक रे मु सुनुथाय. से जहा जहा हम जाउचे बॉडी से तो बुझी पारुनी. बॉडी कहउची ये तो मो निज लोक माने मते से लागुथला से तो मां को पड़िथिबे कि कोन मु तो से कथा कहि परिबे नहीं. मते लागुथला की कनेक्शन मनुष्य मानकर घटुची चेतना रे. से कहते जे बॉडी टा बुझी पारुनी अन्य बॉडी को अलगा बोली डिस्टिंक्ट करि पारुनी. से बुझी भी पारुनी बॉडी पाखरे से जो आउटवर्ड माइंड टा नहीं बोली से जानी पारुनी जे ये मोठो अलगा. से ये तो मोर भाई बंधु कुटुंब बा मोर सब निजर ये काई ताकू एपरी हिंसा करूची द्वेष करूची ईर्षा करूची जहा जहा हमें करूची आउटवर्ड माइंड रे. हमर भी तो इनर गुराड सिगुरा नहीं. हम आउटवर्ड से असुविधा टे हम शरीर भोग करूची. दुईटी कॉन्ट्राडिक्टरी कथा आमर भीतर भरी रहउची. आमर आउटवर्ड बाह्य मनटी से एक बार सेपरेटनेस रे पृथक रे अछि सबुठु से अलगा. से पटे बॉडी कोन करूची बॉडी पाखरे से आउटवर्ड माइंड टे नाही. सेति में से जानी पारु नाही जे मु काहे ताकू रागुची मु काहे ताकू ईर्षा करूची मु काहे ताकू हिंसा करूची. किंतु गोटी बॉडी भीतर घटुची तो ताको बहुत मन खराब लागुची काले से जानी पारुनी. सेतिरे से गोटे डिजॉर्डर भीतर पसी जाउची. मुझे जो शुणुथे मते ए मा पेट लिखिले मनुष्य माने को कोठी के नहीं गलेनी. साइंस रिवील करछि किंतु ट्रुथ को मते से पर लागुता. हार्ट सर्जन से पर्यंत पहुंची गलेनी बुझाबणा रे जे आउटवर्ड माइंड टे सब भीतर पृथक अनुभव करछि निजको आउ बॉडी ताकू जाने नहीं. सी उल्टा कहूची ये तो मोर निज लोक ये कहीं तांकू रागुची माने मन भीतर रागुची पाटरे रागिबा दरकार. आमे मन भीतर जेलस होचे ना सी कहउचंती सी कहीं रागुची से तो मोर निज लोक एमती हे से गोटे डिजॉर्डर ता भीतर फील होची. से मोर निज लोकटा सी कहीं माने सेल को निजर भाबुची माने हमर फिजिकल सेल गुडी को अन्य फिजिकल सेल को निजर भाबुचंती. सेठो हमर डिजॉर्डर गुडी का आरंभ होची. माँ भी ताको लिखि दी ना माने आमर सब जो आवफुल गेस्ट मान को आम भितर रखीचे सब शत्रु मान को पोषिक रखीचे. शत्रु माने होचे मो बॉडी पाई शत्रु से माने कारण बॉडी किछि से एमती स्टेट रे अछि से जानि पारुनी. से सब को निजर एटा तांको कथा को मते मां को एटा पढुते बुझी पार न थे जे कोन केमती सब जानी जाउचंत अन्य माने भी. कारण जो माने से सत्य को बंचीबे कारण से बीएम हेगड़े जी को देखुता से कहते हार्ट पे एतिक मेडिसिन नुए ऑपरेशन नित्यांत जरूरी जमा नुए ठीक उल्टा पट गुडा साइंस रो कहउचन मेडिकल साइंस रो. से हार्ट सर्जरी पे किछि दरकार नै. दीटा ब्लॉकेज हला चारटा खोलुची. म तो ताको किछि बुझी पालिन पड़ला बेले बहुते माँ कौन माने साइंस पहुंचलाने अमरत्व जगह किंतु आमे किपरि ताकू नउछे. से दीटा आर्टरी बंद हेले एपरि गढ़ा जाइछि नेचर एमती गढ़ीछि चारटा आर्टरी खोलुछि किंतु डॉक्टर को जे दीटा न कले तम मर जियो.
सी ताले कोठी ठियाइथिबे मते लागला से सत्य को बंचीबा कोन जोठी मेडिसिन कंपनी माने जोठी मेडिकल साइंस रो आरपटटी ठिया हिची ताको कॉन्ट्राडिक्ट करिवा तांग पे भी केते डिफिकल्ट होतो जो माने सत्य को बंचुथि देखि परिवे तांग देखि YouTube रे डॉक्टर बीएम हेगड़े हितो कोन हला ना मा कहउछन्ती फॉर इंस्टेंस इट हैपेंस इट्स डिसेंट्रलाइज्ड कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड मा कोन ने केंद्री गोटे तो केंद्रित होइके रहिबो जिंसटा मां को बॉडीटा सब विकेंद्रीकरण को पड़ुछि चारियाडे विच्छुरित होइके पड़ुछि मा कहउछन्ती कोन ना सब डिसेंट्रलाइज हो जाउछि जेतो रूपांतर घटुछि मांकर फॉर इंस्टेंस इट हैपेंस आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ए डे दिन में केते बार मागुतिले एमती घटुछि सडनली द अवेयरनेस ऑफ ए डिसऑर्डर ए पेन और सफरिंग समवेयर मां को एते भलो पाउ परा मोर सब मन रे आसी मां को सफरिंग पूरा पड़ीबा केते खाली सेई मोर सुविधा माय परी कर देले मते परी शिखे देले मोर एपरी होई गला केते सुविधा गणिबा काम उडी सिते बाकी रहि जाउछि मांकर प्रकृतिर रूपांतर गुडी पढ़ा कथा ता भितरे निजर जते बळे हम तो बाध्य ना से ता भितरे जीवा पई पृथ्वीर रूपांतर नियति निर्दिष्ट होईछि मो ऊपर डिपेंड करूछि ना कोन हमें बाध्य होई कि से प्रोसेस रे पसी सारी छे सेति पे कोन करिवा ताले ना से नियति निर्दिष्ट होईछि ताले हमें कोन करिवा ता भितरे मांकर सफरिंग मस्ट बोली जानिबा प्रथमे सबु सुविधा गणिले बुझा पड़िबो नाही रूपांतर केते कष्ट नले मा काई लिखितांते ते दूर हो ए पेन ऑफ सफरिंग समवेयर इन सम पार्ट सबु दिन मो पाखरे बारंबार घटुथिला कोनोसी ना कोनोसी अंश रे मो शरीरर कष्ट जंत्रणा सब किछि but not a part shut in here mother points to her body मागुन ई पुणी ए शरीर रे नुई तां जो फिजिकल बॉडी टेकु देखुचन but like a spot in an immense body ए पूरा विश्व शरीर रे ताले ई शरीर मु तो केमते अनुभव करथिले गोटे बिंदु रूप रे को मनुष्यर घटिला एठी गोटे स्पॉट मो देर आउतला and after a while I learned that someone or other has had such and such pain तापर मु सुनिबा को पाउतिली बा जानिबा को पाउतिली एई लोकोटी बा सेई लोकोटी जेपरि जंत्रणा रे अछि आगे मां को शरीर रे घटुतिला but like a spot in an immense body and after a while I learned that someone or other has had such and such a pain which was felt as being part of that immense body तापर मु जानिबा को पाउतिली कथा ठीक कहा ना कहा पकरे घटी छी इट वाज ए रादर पिकुलियर नाइट मा गोटे दिन वर्णना गोटे विचित्र बा विशेष राति थिला द बॉडी द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी वाज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए डाइंग बॉडी मोर बॉडी टी शरीर टी अनुभव करथिला मृत्युर अनुभव and at the same time with the perfect knowledge that it was not dying एपटे मृत्युर अनुभव एपटे पुणी आरपटे मा अछंदे रे रूपांतर पर आरपटे मा अमरत्व को पाई सरलेनी बा जानि सरलेनी जा को जाई पारे सेति मु एपटे पूर्ण ज्ञान रे थिली जे मु मरु नाही किंतु बॉडी अनुभव करथिला से मृत्यु को जाउछि बट इट वाज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए डाइंग बॉडी विथ ऑल द एंग्विश पुणी बॉडी मा डाइंग बॉडी माने खाली भावना रे नुई किछि साइकोलॉजी नुई all the anguish मृत्युर जेते जंत्रणा अनुभव करथिला बॉडी all the suffering समस्त जंत्रणा समस्त सब किछि अनुभव करथिला मो बॉडी all those things but there was the awareness that it was not this mother's body that was dying and it lasted a long time it lasted all night afterwards I learned that X had died जने मा तापरे सकाळू बा जेते बेले जानि चंती आउ जने मरि चंती किंतु मा राति सारा से मृत्युर जंत्रणाटा साइकोलॉजी नहीं कि ड्रीम नुहे सेटा आम पई मृत्यु आमे भी बहुत समय रे किछि किछि
ପୂର୍ବାଭାସ ଆସେ କାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ଥିବ ବା କିଏ ଚାଲିଯିବାର ଥିବ ଆମକୁ ବି କିଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ସେଟା ରିଅଲ ଫିଜିକାଲି କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବଡିରେ ସେ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ମା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଏକା ସମୟରେ ମା ଜାଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଅମର ମରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମରଣର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇ ତାଙ୍କ ବଡିଟି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଇ ଲର୍ନଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ହାଡ୍ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏର୍ଲି ଆୱାର୍ସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ରାତି ଟିକେ କାହିଁକି ଏପରି ବିତିଥିଲା ମନେ ରଖିବା କଣ କୁହାଯାଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ହୋଇ ଆସି ଜଡ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁଁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତା ଥ୍ରୁରେ ରୂପାନ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କିପରି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠିପାରୁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ କୌଣସି କିଛି ଭିତରେ ନ ଯାଉ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାର ନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଆହୁରି ନିଷ୍ଠା ହଉ ଆମେ ଆହୁରି ସିନସିୟର ହଉ ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମା କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସେ କାମ ଗୁଡିକ କରିପାରୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ସେବା ମାଙ୍କ ପାଦ ନିବେଦିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।